Oh, itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben fi kalampi naribudian. Ini kenyamanan baju kebesaran kak. Kalampi raja gelu nih. Iya. Ada penyuhui bagi kak cuma kira raja gelu nih. Sorry ya. Ini kayak bulan beda kancing aja unung lebet deh kak di tanang ya. Bener mon kalampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ni. Karena pada iya dia tak deng padeng. Lu kancingnya ngaltok deh. Jaluk gelak. Dan gula ki enggak lembek buk. Lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene. Makin kan bekun kene. Arab buk. Jadi ini cak begini kene ode kok. Bah, nyaku jarang kong saya ceramah dia. Itu iya. Kula syukur ke Allah begini kene cak ki ode. Makin aja mun. Bah. Apa? Kelampin iya nyana. Ya salin ni kula. Ini abah sakopuran kak. Mature titik kiai. Mature ustad. Kula ni kamu nak ceramah apa Rabu? Mau nak ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim, Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Kohol, Al-Mena. Kan dia terus. Abang kan ambo sini kampo alampo tegape tampe. Ustad yang goreng. Boleh saya ngojak kiai. Iya di naga antar ke Mekah atau wab haram soko ya tebi ring celenggu. Jangan Mekah boleh elang ustad kenapa nak boleh gelem kopur. Kan tuh obo foto ne pasang je raja aja. Debak ke Mekah masuk ke Arafah, tendang ke jedari bare. Mangkan haji penalti kula ni kan. Saya dan di anak kau ni kak. Dia selaki keruatannya di mana korek lelek kita masih di nak dia pusing nyampi tu ki anyabah. Enggak ada yang kira ada ruang. Jak munreng laki ngaraking tak pikir bikin nama tanpa pedeng bini report paking tak isyarat TV. Arab pajak isyarat TV king tak melat tik kurang paling bini king tak report di marah kurang dia membawa kombo di masa kiata anak. Pakin kok kapi cak lah korek nak kineng kok engkau jika bini kau mikir seabulan cak. Maka ada pasar saya tak peduli lambat 100 ribu tak boleh apa tak mun lambat 100 ribu setiap haram tak boleh apa jalan kapi kak lambat kata. Cak kau pak kakek saya kau cari you. Saya laki dengan nengke ngaruh. Abah korek kiro jadi kerja. Ada milik si ibu. Ya bah banyak je kan tidak tak ibu. Makanya gula ada Pak Eman Kaman ring bini nikah makin akan dibenyari asli bini keng celeper kak keng cerewet padai kok yang njok saraan cerewet bu ulama ulal izza guru badan kaula juga guru pada ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir ajunan semulja Kiai Haji Bustami ajunan Kiai Haji Munakib ajunan Kiai Mashudi ajunan Kiai Haji Muhammad Hafiz ajunan Kiai Muhadi Kiai Zaini Jumhur Kiai Ahmad Fauzi Qadirun juga tak galib ajunan Kiai Haji Zainal Gusdur Kiai Abdul Aziz dan setuju para kiai nyuun sapa rahman nabi bada asma saya tak kasebut karena terbatas pangauning badan kaula namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek setuju seampuna lengki Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah tokoh masyarakat
Ajunan Bapak Zabur selaku Kepala Desa Tanjung beserta aparatur Desa Epon. Terjugan tak kalep ajunan Bapak Kartiman selaku sahibud dakwah wa sahibul manzil bersetuju para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dak setuju ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangken ala kotoat muka mantar kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun papolong dalam keadaan kenging ridha Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng atoraki dak semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto manter tetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin. Kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanes saapai neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para rabu karena lakar tocunah manusia kak dinto keng tro salamet dunya tro salamet akhirat para rabu. Maka ada pun ulama untuk tingkatan kaula ajunan untuk tingkatan umum otabeneng bahasa kitab tingkatan am otabe tingkatan awam kaula ben ajunan ibadah keng terus warga acewi maksiat keng takok kan neraka ni kampun tepak cek pun ulama. Jadi untuk orang Tanjung me abaja enggak keng terus warga me ta'ala ko coba keng takok neraka ni cek pun ulama ampun eko cak ikhlas para rabu untuk tingkatan kaula ajunan. Tapi pun untuk tingkatan khawas syatasan pole tak penting nikah gak. Jadi seabajeng benih keng terus warga se acewi maksiat benih keng tako neraka. Contoh nang kitab nikah se masyhur ceritanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah ni kay dalam tua nerang terangan para rabu bahwa ibadana tikal kiba mulai ni kan. Ngelak serang larangan saya buka agak ada Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun Siti Rabi'atul Adawiyah untuk tingkatan sufi nikah ibadah ya benih terus warga ya saya tak maksiat benih keng takut neraka. Makanya Siti Rabi'atul Adawiyah ini kadebu sini ketuana ya Allah cak sekingan kui bahasa Tanjung ya Allah dan kula mun seibadah keng terus warga pacewaki dan kula dari swarga mun dan kula nyimpang dari maksiat keng takut neraka capuraki kula ke dalam neraka. Boh mun kula tak bengal doa senika benjak mun umpian bengal ya to dilanguti kula keng takut pertonongku para rabu baru betul ada wian nikah kula siapa jeng benih keng terus warga pangeran mun kula siapa jeng keng terus warga kula pejauh dari swarga ajudan dan kula saya ambu maksiat benih keng takut neraka mun ten kula saya tak maksiat keng marga takut neraka pamasuk aki ke dalam neraka nih dan kula saya ibadah ben saya acewi maksiat cuma situng dan kula terori dona ajunan maka parido aki ajunan dek ke ten kula nikah bentana nikah pikir ibi kula orang ini kemun la oleh ridona Allah napa boleh selamat masuk surga makin masuk neraka nyaman para rabu. Contoh tore
ajunan teman mireng kabar iki cek neraka ni ke bede olar ben kalah setocuna untuk nyengak nyiksa ke orang yang masuk neraka teman mireng kabar kan neraka bede kalar ben olah kalar jolo olar ben kalah baik bolong teti kalar olar ben kalah ilmu neraka ni ke setocuna untuk nyengak otak banyak sedek ke orang yang masuk neraka kan bede ki sambian tak mikir mun pas olar ben kala ni ke bede neraka pada rabu olar ben kala ni kata kira nyengak ke hulu ben sambian apa ya mikir nyengak aja pada panas karena belum tinggi ya magi olar bukan olar ben kala ni masuk neraka kia kan jadi mun bah olar ben kala ni sebab ilmu neraka untuk nyiksa hulu ben ajunan tak kira nyengak olar ben kala ni nyengak ada remah karena belum ting pada panas ku kira mikir senyengak mikir panas tibi para rabu olar ben kala neraka ni kapakun nyengak kau ring saya masuk neraka bo tak panas punten lo panas minta panas so Allah olar ben kala saya masuk neraka ni kala ben ridona Allah sementara orang saya masuk neraka ni kala ben penduna Allah jadi makin masuk neraka keng mun abureng ridona Allah para rabu tak kira panas buktena olar ben kala saya masuk neraka ni tak panas minta panas polan saya masuk neraka aburengan kala ben ridona Guste makanya Robiatul Adawiyah ten beni swarga bemun gula ngak swarga bemakai ajunan kan terus swarga kan ki nek ampun ikhlas pun nek ampun cukup untuk tingkatan kaula ajunan mi abajeng terus swarga kak minta maksiat takut neraka nek ampun ikhlas untuk tingkatan kaula ajunan nikah coba ni ketepak pun amin beda saya paling mabeen saya mabeen boleh beda nika ikhlas cukan keng paling mabe mi apa jang duha terus kia mi macam solawat saibu terus banyak APC nah nika ikhlas tapi tingkatan paling mabe tak napa nih kata napa jadi ibadah keng terus beli sentuhnya ni kata napa oleh buktena tanggal 10 Muharram ya ada ni tanggal 10 Muharram ni kan di kanjeng Nabi saya ada buaki man wassa'ah lahu yauma asyura wassa'allahu lahu tilkas sanah siapa orang seh mencemper ke keluarga na tanggal 10 Muharram ahad pole ni abri pese karaji na ipabenya mun biasa na abri seket kulaku pa abri sejuta jadi ya amin dia ya bu macam dia ya kado Allah bisa laki lah ya kaya kita ibri eko amin kelu siapa tahu dekibik lagi na ilong bolong aki malabi selake embian beni karo ibri invest pa hibri kejutan ki kulak kuro selake pa ngudi sepeda demah kak mujule demah tuku emas mari beri kejutan deh bu dapat ke tuku emas ada tuku emas ale iya kak mayu mole bahkan beri kejutan kan beni ibri emas nekai beri kejutan kan terkejut embian mule deh hah? Langut tiaki kamu tak ekar-kar 3 bulan ya. Woi kancengi labang ya kok. Nah, tak kira susah buk cak bisa masuk libat jendela tak kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ibadah tanggal 10 Muharram, mi ibadah, mi sedekah. Mi abri karaji atau abri ke keluarga tujuh nani ketunya para rabu artinya wassa'allahu lahu tilkas sanah setahun bukan pekempang rizki berarti kan untuk ibadah benih cuma ngarep akhirat tapi juga ngarep belisan dunya jadi untuk tingkatan yang paling mabe nika juga ikhlas mi macam solawat terus kia nika ikhlas tapi paling mabe para rabu tingkatan yang paling sedeng mi ibadah keng terus warga takut neraka tingkatan yang paling tinggi mi ibadah terus warga tak penting swarga takut neraka lo takut ke neraka napa saya ketero keng tero ridona Allah ini ketingkatan paling tinggi untuk gula benajunan ibadah keng tero swarga ibadah keng tero saya itunya ni kampun ikhlas para rabu jadi coba ni kampun tepak semoga kau leben ajunan pada selamat Allahumma beda selopot apa selopot mi abajeng bodoh matuai luar juta abajeng nika berarti saya abajeng keng teroyal mematuan ini kelopot para rabu nika saya lopot mungkin abajeng ki beda hubungan ben Allah nika tepak meskipun sampean saya arep beli sentunya keng terosok ya nika ki tepak keng tingkatna paling mabe keng mun sampean tujuan selain Allah
ni kelopot insyaallah tanjung ni kapi ngarep Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma lemban sekauncengan kan ngarep kenceran di Allah kan ki kan tak uning gelek cek beda sarung kan maksud nah iya masalah yang dena apa beda sarung ngefereng berarti nikah asli tak oning oning oh iya tak oning keng mun molotan ro kak be dia sekeng uning kak mun molotan kantor kadang boleh pelian nih kamu nih bengkalan mun tanjung tak ngocak apolan saraan kak iki mun saya molotan tepak kasih malarat cek anak ang si ero kauncengan kaki cong kauncengan kaki pak kenyang kok mun saya molotan melarat coba saya molotan tepak kasih soki cak oncengan kol 2 kol situng lah aselah cek kol 12 bi ni lah cek kon kak tua harap pelek ini sebiasa nama mataan oh selaki datangi bebakul selaki datangi bebak cak arpuan ang ben bi ni na sarpu ka berkata denak njang kok menikin ngalakin trotawa esen tung 2 telok kelekung ke pasar haram ke jual cukup akan diberkat le kon kak tuan raja tahun lambe eko ara apa bu haram ada nyak letek ka setia cak gelak grup nak akhir yu apa maki ocan apa ajungan eko binen siapa mereka sing ocak mereka Allah maki ocan apa ajungan mun tebak kasih soki ya Allah mun tebak kasih melarat makirang terang pah tangiddah ada siapa orang angkot tantan cek leson apa apa tangiddah teman aduh tadi mun kasih soki maki Allah maki ocan apa aju ibu ke imun mataan Allah njak mi cek apa lah kakek itu kita terlancang umur kakek buk selain mati kapi karembian bi tibian ya wala tak mantoman sekali itu pak kareng apa dinak deh maki ocan apa jungan deh alhamdulillah berarti itu pak kareng Tanjung berarti oh iya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus orang yang selamat ni kepada Rabu saya ingat napa? Ingat napa yang selamat? Saya bakal masuk surga ni kayak ingat napa? Saya bakal masuk neraka ni kayak ingat napa? Tak bisa pasti aki mungkin enggak? Tak bisa. Mungkin ni kasih beda cuma tanda tanda. Mun masuk surga tanda na ibadah, mun masuk neraka tanda na maksiat. Ni cuma tanda. Tanda ni kalau tepat melolo pada Rabu, tanda ni kepada saya lopot. Makanya si ibadah cek sombong geluk tan ini kampo lopot jelas ondum ini kata dana ojen keng belum tentu kapan ondum ojen para Rabu terkadang kari ondum kari akela benar apa-apa terkadang hurdu hurak terak rombro terus reng Tanjung pah ngocak beda carok jadi tanda ini kalau masih tepat para Rabu si ibadah cek sombong geluk si ibadah karena ibadah ajunan cuma tanda selamat tak mesti aki keselamat tanda ini belum tentu tepat si ahli maksiat ajunan cek putus asa geluh apa sebab karena orang selamat tak selamat kata pangki mangkin debuna Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim napa cang mati na orang do pangki mangkin jadi gula ajunan mangkin lo itu moga napa si kiai napa sering tani lo pangki makanya lo bisa gula ajunan si ibadah pah sombong tak bisa lo itu mo pulang si ustad kelenun holil yasin cang orang ustad kita Tanjung si ustad kalum kopur ambu si teti ustad tak jadapan gula mati bah malaikat tak langkong tak gula bah jawab ya jawab yang gula ustad pemulai kada ni kan pemulai kini kan apa kan nangki ustad nangkin ni kalau kok tahu sa ke akhirat ke kuburan fa ambus ti ustad ni abah sa kuburan ka mature ti kiai mature ustad kula ni kamu nak ceramah apa Rabu mau nak ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram
alkohol, almena. Kan dia terus. Abang kan ambo sini kampo alam po tegape tampe. Ustaz yang goreng. Bod sing ngojak kiai. Iya dinaga antar ke Mekah atau wab haram sok kuit tebi ring celenggu. Cek kan Mekah boleh elang ustaz kenapa nak boleh gelem kopur. Kan tu obo foto ne pasang je raja aja. Dapat ke Mekah masuk ke Arafah, tendang ke Jeddah di bari. Mangkan haji penalti kula ni kan. Sedan di anak kau ni kan. Boleh ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kula benajunan ni kepada Rabu. Tai pangki mangkin na bacang saya tenah ketika kula benajunan abali ke Allah. Islam mana pa ikibo mate, napa Islam mata ikibo mate mangkana. Allah Subhanahu wa taala mainga kaula ajunan terkait masalah mate. Kak dinto Al-Qur'an tak cukup sekalian tapi ini beli para Rabu. Sepertama Allah madapat di dalam surah Al-Baqarah. Ibaku ada guna Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna sing cek sampai mate sampian, sing cek sampai sete sampian illa wa antum muslimun, kecuali mate dalam keberadaan iman Islam ma ikiba ma. Pada Rabu nang Ali Imran ibali boleh ya Allah. Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum korla apal makilimun neto. Bali dukale pada Rabu. Mun beda ayat sampai yulang dukale cepun ulama ahli Quran li ihtimamihi karena ayat seeli bali ini kasaking dari penting pada Rabu mangkana tak cukup sekalian bi Allah sampai bali boleh ma ili bali penting mangkana tan tidak penting eli ba mun penting ili bali mun tak ili bali ila lo penting je. Sampai ini boleh fala tamutunna seadaan fala tamutunna illa wa antum muslimun singak cek mati ongku sampean kecuali mati Islam sebudian ibali ipole wala tamutunna illa wa antum muslimun singak cek mati kecuali asangu iman apa para Rabu mi sagak dintok kula benajunan maki ibadah banyak kak kula benajunan maki la sajjad sampai celeng dari sa sujud keng mun mate iman Islam tak ikiba mate percuma kula benajunan tak kira selamat jelas kula benajunan maki ahli maksiat maki ahli tusah maki banyak kelakuan cuba keng mun iman Islam ikiba mate pada Rabu pakun masuk surga amin reng tancung banyak itu sana keng mun mate Islam iman na ikiba mate husnul khotimah maki banyak tu sana pakun masuk surga amin. Bagaimana kalau banyak kesalahannya tetap masuk surga? Bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga? Bagaimana kalau banyak melakukan kekeliruan tetap masuk surga? Tapi dipurpur dulu, dikursap dulu, dikumbah, dibega. Rut, mulai Rut. Lung, mulai Lung. Jadi mun iman Islam iki bemate pakun masuk swarga ya mun andi tu seki masuk neraka gendu keng pakun yang kak pada Rabu keng maki ahli ibadah keng mun mate na mate tak ngiba iman Islam maka ibadah senyak banyak habaan mansura
kenceran kak dinto tak ada faedah sama sekali. Makanya dalam kitab Durratun Nasihin cerita aki bi ulama bahwa lembak bersitung orang alim luar biasa. Santrena sebitak ebu para rabu. Asmana kibersiso kak dinto luar biasa ibadah. Santrena sebitak ebu keng mate na iman Islam mata ikiba mate kibersiso cepon ulama mate dalam keberadaan suul khotimah. Kibersiso makis cicik amit nyeting ke swarga tak ongke sama sekali dari neraka pada rabu mantir selamat tekapi amin. Makanya cek pun Imam Ghazali saya monat mau benureng kula benajunan pak aroma saja orang lebih bagus dari abah ini kecebut Imam Ghazali atau mau benureng tua bagusan nembaji ya kira-kira benabak sikit ngoda mak bisa lek bayi cek embaji lah umur sebitak berarti kan saya abah jeng laulnya sebitak tahun jangan mbak Oralah, bukan membayu. Lo kira nak bakun bak. Bak ini gimana kan? Jadi cang singoda fokusan embang bulan ibadah nak abitan, berjenga benyaan. Cang situa. Lo kira yo. Fokusan singoda jiana. Masa bahiana. Mak bisa bah, kan tu sana didik enjong. Engkau tahun sabitek lanyin tumireng mandi lamba. Ilung mulai lung. Teti cang sengoda fokusan setua ibadah na pulan benyaan, cang setua fokusan sengoda pulan tu. Sana cidian palang udah. Dia kecebun Imam Ghazali. Saya enggak orang pakun lebih bagus dari amba. Ajunan ningali ulama ningali kiai. Untung kamu teti kiai yun. Arab apa kak? Kiai jo ibadah tahu ilmu nak. Syarat rukun na ngerti. Teti ibadah na jo tepak. Abek sering tanya jika ngelorok aki acung let cek tepak cek lopot lo tahu. Makanya untung mu teti kiai je fokusongku. Secang ring tani, secang kiai. Punten untungan ring tani ben abek si kiai. Masa kiai hengki fokusan ring tani. Kule si kiai ini kala tahu cek haram ki ikalako. Ring tani kesama kela kotus selalu itu lesbi malaikat cek tak tahu cek haram mun tak tahu mah tahu tak apa itu no jadi secang ring tani fokusan kiai secang kiai fokusan orang ta bahkan Imam Ghazali ini kabri contoh tapangki ben orang kafir kau leben ajunan tak oleh pangucak celaka deh celaka tak celaka ni kebeni urus nagula benajunan kasokan Gusti Allah pada rabu tai pangki takut sekapir oleh hidayah masuk Islam mati husnul khotimah takut se Islam ni kapah au bekapir mati dalam kebadan iman ngalto mangkana orang pakun kutu lebih bagus sebagai bentuk tengatina kaula ajunan ni kedewune Imam Ghazali ponan Imam Ahmad Fisni nang syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim manusia ni ketergantung din budinna manusia ini ketergantung matena makanya makanya kata ibangki ka ala haddin sawa pada nih kak seibadah cek sombong geluh matena lo itu muhulaku cek mati dek remah saya maksiat empon cek putus asa selamanya kita dapat kenor-kor sampian pebenyak ala kutus abadi ka Allah pakun isapora setuju sana sareng Allah subhanahu wa ta'ala sementara orang saya asapora at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah orang saya tobat dari dosa persis pada ben saya tak ngalakoni dosa sama sekali. Amin. Amin. Makanya gula pada Pak Situng dawuh ulama. 5 perkara ini kemunika laku para rabu ni kayak mati na kafir. Beda 5 kelakuan. 5 kelakuan ini kemunika laku para rabu. Pah eros terosaki tak tobat ke Allah selema ikalaku. Maka gula benajunan mate. Mate na dalam keberadaan tak sangu iman ben Islam mantar kau lebih najunan selamat tekapi yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi salati amra ini kedewunan ulama beda 5 perkara ring tancung 5 perkara ni kemunika laku bi kaula ajunan patah tobat eros terosaki selema nikah kula benajunan mate na eka mate suul khotimah eko bete deh mate suul khotimah mun sampai lemak nikah pakun eka laku tak tobat ke Allah selema bi ten kula pada pa ajunan manter apalah
ben manter bisa ngamalaki amin sehingga saya rasa ngamalaki selemak nikah ejauin bi ajunan insyaallah kula benajunan ejaga bi Allah dari mati dalam keadaan suul khatimah manter sagak ditobadana sepertama panapa saat tiaki kula benajunan mati ka mati kafir sepertama cuma ulama yukhshala khitami man takallama halal adhani aw asa muslimah senomor situng panapa saya kawaris mati kafir man takallama halal adhan orang sebiasa adekan dah ketika di masjid tempona adhan karena ku tak tempat ke saya hadir masjid tempona adhan para rabu adhan tak iki ngaki pah rebut pakun seakan decukok pakun seakan debeko pakun seakan debuja pakun tak langkung mun tempona adhan kan dena apa saus ni ke ambuaki cek sampai suara adhan ni ke ibendungi ke laban suara lain para rabu apa napa sebab adhan ni ke Allah semanggil ka adhan ni ke panggil na Allah keng semanggil laki manusia makanya ring tukang adhan ni ke mulja ring tukang adhan ni terus cetelok pada mending biasa ni ka sepertama ring tukang adhan ni ka polan ring tukang adhan ni ke manggil laki orang nga solat ben asli na panggilan ni ke Allah semanggil keng ibekil bi tukang adhan ring tukang adhan ni ka situng masuk ke kelompok khamsatun lam yudawwad fi qabriha berdelema orang seilum kubur tak kira ancur betenah salah situ ngeselemak nikah al muadzin al muhtasib orang tukang adhan selo gaji berlema bekto ke masjid adhan se adhan tak ibajar tak gaji makanya kemudian tak usah bahas akhirat kan ilmu kubur bae betenah tak kira ancur para rabu olah tanda ngakan cacing tanda ngakan dek ke orang tukang adhan nikah dua al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah orang tukang adhan ni kemudian i akhirat leer paling lancang cak terus loros benih pan adhan pasti banyak ngak deh saya kocak leer lancang nih kak cepon ulama ahli hadis ring tukang adhan ni kemudian ketika imahsyar orang takellem kepi dek kepelona ring tukang adhan ni tak takellem para rabu karena ketika perlu ni kejen ngetas cetak kapakun bedek ya tas perlu makanya kocak leer paling lancang benih pahu berjerapah benih Allahumma sholli ala Muhammad jelas maka namun tempo na beradhan sibuk na apa saus kapotran si kikin ini kebiasaan aki bagi makin potran tempo na main HP sini kali apa adhan bi sampean sabak kelu nak ya adhan tak oleh dekik mari adhan bagi boleh sini kebiasaan aki kapotran si kikin ini kali malih biasa ben ajunan kula ben ajunan mun tempo na adhan tori cak akan dah kedi ngaki pas adhan ni kejawab cara nak jawab torok bunte adhan ni kecuali hayya 'alas shalah ben hayya 'alal falah ni kecek torok bunte tapi kalau ben la haula wala quwata illa billah selain torok bunte kapi Allahu akbar 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 sini kajaran aja jawab insyaallah mun tancung tak kin paengak deh kak Allahu akbar Allahu akbar alo la asar kana kok kilo atana pon jadi mun tempo na adhan cek adebu pada rabu main HP tempo na adhan sabek gelu HP nah apalagi cek penting aja sampai pas suara ningali TV anjunan keng mun tempo na adhan patek ikelu TV nih kah apalagi tepak ke berita cek lebur saya eman saya patena cek pemunyi silent HP nih pemirsa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit di Iran karena dibom oleh Israel 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri sengunceng nikah saya dah ntar tibi nih kan panitia apa mulai panitia
Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula ki engak lembek bu, lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene, makin kan bakun kene. Arab apa bu? Itu ini cak begini kene odi kok. Bah, nyaku jarang kong saja ramah dia. Itu iya. Kuda syukur ke Allah, begini kene cak ki odi. Makin raja mun. Bah. Apa? Kelampin iya ya salin ni kula. Itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben fi kalampin ribudian. Ni kenyamanan baju kebesaran kak. Kalampin aja gelu ni. Iya. Ada penyukui bagi kak yang makin aja gelu ni. Sorry ya. Ni kayak bulan beda kancing aja unung lebet deh kak di tanang lah. Benih mon kalampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ni. Karena pada iya dia tak deng padeng. Lu kancingnya ngaltok deh. Jaluk gelak. Itu mami tak lo bengari kak. King lo bengar aja gelu. Pandai masuk keluar boleh. Bah kancing. Wah hai kok. Ya, iya mula. Mi. Hah? Nih, kerja dengan esang bah berditing tabu dia. Ya dengan esak jadi nak dia. Ada nih. Nah, kurang press body nih. Oke. Alhamdulillah. Kenapa? Yakin boleh. Oh, menteraja boleh, pani kebayaki. Kan keyaki boleh, pani keban raja boleh roh. Pandi telok pas. Lo banget itu mau canda remah buk. Mata itu mau cak tinggal raga dia buk. Keng karo semua raja ngeltok boleh kalau keluar. Tak itu mau nya itu mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin ni gue lagi ngeliat orang tu ngaki pengajian buk. Ini di dedong. Orang nguncang TV. Alah. Pengajian ke ngepong ke Pak Kartiman leka. Pon, beda berempa saya kawuris mate suul khotimah. Beda berempa. Senomor situng. Akan ada ketika adan, mangkana mun adan para Rabu. Cek sampai sibuk mun tempona adan piring ngaki dimin karena adan ini kepanggilan Allah. Orang seakan ketika adan kan demang nih kayak nggak sing sepele tapi bahaya na cek raja nah ikamati suul khotimah kaulaban ajunan mantar bi Allah ejaga sehadir mantar pasalamata. Maka ada balik aki ke putra-putra namun tempona adan balik ambuna cek akan de adan cong kini ngaki gelu main HP kalak ke rumah adan tak boleh nak je gelu sabar kalak HP nah para Rabu mun dah pergi kene biasa ketika dinto insyaallah kau lebih najunan sampun tua nikah eke ngai ku dalam beki kene bimbu nek lagi sandal mun sampai akan daden awas tapok tolong jambu ambu kapi kidi ngaki daden kidi ngaki sampai makin peku nike ngai panaden panakan de ngak kelembok bimbu se tapok keben sandal roka peku nike ngai mangkana mulai makin biasa aki kapotrana beli aki kapotrana mun tempon aden tore patang paenga cek sampai adekan de ketika aden karena orang seadekan de ketika aden pasta atau maka ika waris mati dalam keadaan suul khotimah manter pada selamat Allahumma mertung nih. Nomor 2
au asa muslimah tengkih kata tangke pada Islam mah pada Rabu tengkih kata tangke lebur masake atin kata tangke orang setengkih kata tangke orang seampo ke masake atin kata tangke orang seampo lanyala kata tangke senget nenget kata tangke pada Rabu kak dinto mun sampai tak tobat pah eros terosaki maka kak dinto bakal ada tiaki orang nikah mati dalam keberadaan iman Islam mengantuk ketika sakaratul maut manter kau leban ajunan selamat amin makanya saya enggak mun urusan umat Nabi Muhammad tengate urusan umat Nabi Muhammad ni kepada Rabu urusan berak lo kempang umat Nabi Muhammad ya gula leban ajunan pada Rabu palagi yang bi orang kalau kue cuba oleh malis cuba sepada ni ka oleh tapi gula leban ajunan cek sampai andi kelakuan tengkih terkadang orang menyala sekalian iblis telo kali terkadang orang tak lanyala bah iba salah terkadang tanah beng kita bah yoba disampung ngalian beng kita tanah banyak jadi sadar maling tanah Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling tanah saya muljaki Allah cepon maling tanah torekeun mangkin si aroma satuman ngalak bengket arbu tanan teretan mun lebeni hak para Rabu tore pungki bade kesempatan pebeli karena tanah si erbu ni gula benajunan mate gula benajunan tak melo bi nak foto belum tentu iki ibadah gula benajunan melo seksana budian menter pada selamat terpada selamat mun ben umat Nabi Muhammad ni pada boleh king pah urusan ngeco andi otang kak andi otang pak tak majer para Rabu sampai mate pabaku si orang king mun andi otang tak majer ni kata kira selamat para Rabu jelas ada padahal semua tak jelas je andi otang hah enggak king mun lakarta andi seepo jeraki na cepon ulama kula benajunan tak majar mi tak majar lah karta andi tak itahan ni kepah mate ni kebi Allah budian ibu jeraki mun lakar si tak majar keng tak andi niat majar keng tak lemandi tapi kan terkadang bunyi senikah ilong bolong pandai pak sejuta pah hitali karin man si coran-cora tini deki tangga ilong bolong aki na boleh bolong aki boleh dapat sejuta ku tak iman boleh pandai bungkol pa bolong ben saya ada tangga si budian ha tali boleh kok hadirin tengah teh menteri gula benajunan pada selamat amin salah biasa ben tentang kesalahan ni kesepenting gula benajunan cek nget pala mari salah minta sepora sini gula pala mari salah minta sepora satan pun tanah telasen le ke minta sepora cek toro kadang engkok lek janji tok patok biru mak ngaku tok patok biru gula benajunan gula ben sampean kata tangke ni kata usaha bahas masalah selamat tak selamat nyaman dengan ngalong polong ni kemun pah abah tak apa kusen ben tetangke bener cak orang ngalong polong ni ke pasti butuh kata tangke bener mangken acara ni sukses tak yang bulan tetangke entar kapi kak Khuliliasin makida akan tumun tetangke tada entar haram tak api datu mun ketibi gula baca gula beres dungka-dungka di ujau udah pak makita ada orang pah ngala amik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat ring coba ada pahatok kotok apsa apa tetangga pada Rabu napa boleh kelakuan berak kelakuan demang dia perlu tetangga kelakuan paling demang napa boleh si berak apa sih demang misem ini tak luang pulsa misem tak luang pajak misem tak kin kedua keng misem ini makai kelakuan paling demang perlu tetangga pada Rabu ring tajung pangocah yang jago mun keromit tak perlu tetangga iya lah ngotin tar kebara ada orang ngembian celing daya terus jalan boleh pakun ada orang daya cak bitabit 2 hari bayi tetika misem ni gala perlu orang ada orang saya tak perlu orang tidak pernah boleh kelakuan selebih raja misem kerja bendem jelas masalah keng ngoreng pakun tak saya sepenting kula benajunan saya tak pernah apa injok le keng muntang madu jikeng cek cerek yang tina cek orang cerek gading tibi juga asli na beni tetangke cerek keng ngumpian banyak gelungar
Ambian ni ketero gelu ke goreng. Mantai beri pai ke bela cerek. Coba ambian cek tero ya tak apa-apa. Masalah tetangga cerek ya macam tetangga. Muntro awo be gampang. Tetangga cerek jibi ambian lampe. Ku tak lampe kambian. Pacerek orang. Keng mun sampian lampe haram ke cerek awo be orang. Coba. Ada je cerek. Coba leku atre ayam goreng. Pakun cerek du malam atre rawon. Pakun cerek telo malam atre bakso. Pakun cerek pak malam atre tahu isi dalam ese mercon peto. Mak lihat letuk colong secerek je. Ya muni beri itu pakun cerek pola apsak ap tetangga nak kaki je bu. Mak le iran ngale ketajung ni. Boleh cek ngecet lagi boleh langsung pas cendar ya bu. On berdua nomor telok 5 menit lagi Pak Mari. Kenapa? India. Bedreng India kocaan pote dia jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor telok pada Rabu. Panapa kelakuan seeka mati kaper? Senomor telok awakko aslan. Langka kurang ngajar dek ka orang tua dua pada Rabu. Saya kurang ngajar ke orang tua dua nih. Kurang ngajar ke bapak, lebih-lebih kurang ngajar kambu. Masake atina bapak, lebih masake atina mbu. Bengal ke bapak, lebih bengal kambu. Matang recet ke bapak, lebih-lebih matang recet kambu. Eros terosaki pahluk minta sapora sampai mati pada Rabu ika uris mati kafir. Jelas. Mi akan ada orang Tanjung. Sahabat Kanjeng Nabi ni kalau. Sahabat Kanjeng Nabi ni kurang didik mati kafir gara-gara kurang ngajar ke orang tua bini. Sahabat ni kan. Tak pernah boleh gula ben sambian beni ustad leka. Lamban ni kepada situng sahabatnya mana Alqamah. Alqamah ni kasakaratul maut. Etalken di sahabat selain la ilaha illallah. Aketek Alqamah. Etalken boleh la ilaha illallah. Aketek Alqamah ni. Polan sahabat nalken Alqamah ni kapakun aketek tak ndak pada Rabu. Bersitung sahabat alapor dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kanjeng Nabi, Alqamah saya ya Rasul. Sakaratul maut. Etalken kala la ilaha illallah. Ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pahatanya, kaifa salatu? Dak remah bajeng Alqamah je. Wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah. Bumun bajeng Alqamah luar biasa Kanjeng Nabi ben pelak. Cek saking ngakui bahasa Tanjung, bu Alqamah ni kebajeng luar biasa Kanjeng Nabi. Alqamah ni mana Jumat, Kemis lamangka. Baik contoh lah, contoh. Cek saking kui bahasa dina. Apa ini gelak dia nak dia cek contoh ni. Kaifa saumu? Dak ada apa aja ngah. Saumuhu kada wa kada ya Rasulullah. Pasan Alqamah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa ni kah? Tanya kijak saking ngangkui bahasa Tanjung bedereng tuana ya. Hongki bade ya Rasul. Kau ni ereng tuana. Ku tak pah embuk datang lah sepuh. Kanjeng Nabi langsung Alqamah sapora aki kita ku andi salah kesambian. Alqamah ribu aja nggak bagus pasana bagus. Keng maca la ilaha illallah ni kata anda. Takut keng salah kesambian sapora aki. Alqamah ni kata gelem metalken la ilaha illallah. Baku wajib bambung. Dan ku dan apa boleh itunya ya Rasul. Maka ke akhirat tak nyapora ke Alqamah ni. Dan kula cek saking ngate ke Alqamah ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal. Dan kula secek cermat secek bereng. Alqamah selangka ke dan kula kan Alqamah andi bini ya Rasul. Alqamah ni kah mun kabini na misem keng mun kakula merengot. Mun kabini na kalem keng mun kakula agedak. Mun bini na emilaki kalampi mun tan kula epalain. Dan kula cek saking ate. Pulan tan kula eporban orang bini saanyar ekon lebi Alqamah ni kah. Dan kula tak nyapora makibila ke Alqamah. Cebon Kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel Alqamah iyo bar mak le tak bit nyak banyak seksen rek obar kok boleh gedung ceremet ka abu cek ring bini bereongku tangki bu
Berak ring bini ni kata lo pada benik ke makiring tua kan ni berak tak usah bahas saya ngandung tak usah bahas serembi pati odi tak ada apa ngajen tek kumun sanjana gini ku tak lengaleng jauh ambu sangaleng tek ku yo jadi malah gini budi lagi ada iya makopa ngocak cocok cara mereka kata tang laki ro kaun jangan lengi ding kopeng ae ko apa tang mangkana anak nikah apa benembu ke mulja mun kana mulja nembu benepa ngapun darno cara norok kayu fu tepak garing apa dina dia embuk ni kalakar ku tutuat kalaki yang mun ka anak kamu mulja nembu ka benepa ni ka su'ubatil hamli ngandung sagang bulan ni katibi di mabudare ngandungi kedua betangki ngandung sagang bulan ber rembi antara udi ben mate katibi pah mare lo mare kapan mare rembi nyusuwe 2 tahun para rabu nyusuwe 2 tahun mare nyusuwe ngandung boleh ada yang kene aja pate dungan anggapan ngidek kak kede ngiding boleh aja bah gelak kaki buk ada ngiding anang langit deki buru betangki cuma nanti naga gini makin ngantuk gede mata kira ngid tedung mbian tengah malam bian tedung pak nyaman cek begitu metem meta petak gini ambu cang lopot tepak kaya lo ngasih tepak hari tangkan cari yang kuno longi kapan ngiding cek ngale kalincak borok depak kalincak borok pah sarung ngasih buka melkot pah eta cek ke atas cetak se atas itu puwe lato na cecere bebode cek nyempit ada pacangko cerok norok dari temetem nung tedungan anang ambu senangis sabe tedung nggak boleh ku tak lagi nabah dateng boleh bahadanya ngeden nih ngeden nih harap apa kak kacung ngeding Babah ngelekan ni raja nih kok apa kaki buk mulai kalau buk kiba mulai deh ya lo apa cerita yang kiba mulai pada mulai benembian Allahumma sholli ala Muhammad ketimbung alkoma ni kecik pegel alkoma ni cek beci ngobar lelo poton kanjeng Nabi obar kanjeng Nabi pah makon Sayyidina Abu Bakar nyari kaju Sayyidina Abu Bakar ben para sahabat nyari kaju kering tompok kaju kering yo di para rabu aku lep para rabu apoi pak tetina apoi pak rabu ke bi kanjeng Nabi pah bakon alkoma masih sekarat je onta lagi ke tengah apoi je pan alkoma ikala yo onta lagi no pah cereng embung alkoma anak ten kula ya Rasul cak opera ki di odi nyapora ten kula nyapora da iya menembuk je kak makai pegel ada marwa idina ro ja karo ayat tok de dia menembuk tangki bu nih kemakel akan dedok de karo gendi ya kak munate ro pagung reng lake tar celater andok ta andok kalam pelak kalam kayak makai sambil ngocak ju sambil ereng kesi menembuk ta ya bu hebat tambu de iya kak mangkana embuk ni kemakel banyak kikir jo tigel maklumi cek laben encok lajen ila torot karena mbuk nikah benih keng ahli ngocak keng leso thank you bu kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar keng ngaro aju toju korek elang si bini kridoro nyari korek iya pah ngocak banyak selaki ngocak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali tanya bu dia selaki keruatannya di ma korek rolek kita masih di nari ya pusing nyampi ceki anyab
Enggak ada ngekiro ada ruang. Jak mun reng laki ngarakeng tak efek keri bikin nama tan la pedeng bini report paking tak isra TV ana pejak isra TV king tak melak tik kura pring bini king tak report di marah kura dia mabawa kombo di masa ki atana pakin kok kapi cek la korek nak kineng kok engko jika bini kro mikir roma mikir sabulan ce maka ada ka pasar tak pedi lambe 100 ibu tak oleh apa tak mun lambe 100 oleh setiap haram oleh apa jelaran kapi kak lambe kata cak kopak kaki saya kocak deh yu selaki dengan nengke ngaruh abah korek kiro jadi kerja ada mi lesi ibu ya bah banyak je kan tidak tak ibu makanya kula mada pak eman kaman ring bini nikah makin akan dibenyari asli ne beni keng celeper kak keng cerewet padai kok yang njok saraan cerewet bu cocok karena oke ngocak ada remembian ada iya kan ada setel bukan dengan aduh sok kena siapa ke atas cek le budak udah ngacikan tuh kak curu nguncur kapi aja kak nggak ada yang jual cuko tak ada baju oh sakit itu oh tadi mau selakitnya punya mantok od biembian Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu mangkana urusan bendeng tuan ke urusan beraka. Mik kula benajunan alko makurang didik mati kafir. Pan yo bore ni ke burung pahital ken boleh. Embung pan ngucak sepora ni. Nyapora kor copor nyapora kula pahital ken la ilaha illallah. Pah nuruk bunte alko maniku tak pah ngucak la ilaha illallah pah mate pada Rabu. Kurang didik mati kafir alko mah. Gara-gara tak sepora biarin sepona padahal alko menikah sahabat padahal bejeng ini keluar biasa cek pun sahabat pas luar biasa pada remah kuduban sampean sebeni sahabat sebejeng ngecir-cecir lekah sepasane kalak jipu wajib petok lekah paki kurang ngajar tak minta sepora pada Rabu ko betir kuduban ajunan tak selamat terpecir kepi setiap pertanyaan seni kemakin dek rem mamun pahring tuan kemakin lampun wafat abe langkah abe kurang ngajar abe masake minta sapora ke ring tua ampun se pada remen menikah hadirin dan gula mangki keterangan yang situng kitab nyamana kitab Ihya Ulumiddin nang kitab Ihya ni keber situng hadis riwayat kisah Ibnu Sirin kanjeng Nabi ada bu senikah innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bada situng orang laki cepon kanjeng Nabi korang ngajar kareng tuana masake kareng tuana langka kareng tuana pah ring tuana sete pan ring tuana sete pah anang sadar ko lembek langka kareng tua ya ring tuana sete lah maki sadar percuma cak ring tuana wafat para Rabu ring tuana sete fayadu Allah lahu ma min ba'di mautihima ken cek pun kanjeng Nabi kapan ring tuan ni kesede anak ni kesadar ku tak ring tuan ni pah itu aki bi anak enggak enyo onaki sapora erbai esadekai cek sike ngamangkin iya hole ngak mangkin ni pah iya hole ring tua sampun sete pah iya hole padahal lambe ki oding kurang ngacer ki oding terekah tak sempat minta sapora ring tua la sete keng kapan sete pah bi anak itu aki iya hole enyo onaki sapora pakua cek pun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin kitab anak buku amala anak Nabi Allah pah iyobe sida adeg tulis anak tereka ku tak pah iyobe tulis anak ngebekteh para Rabu ni kena Ihya Ulumiddin ni kurang ngajar kering tu tak sempat minta sepora karena sete keng mun itu aki pan sete irbai kapan sete enyo ona kisah pora pan sete tu sana anak kering tu bi Allah sepora kapi tak tulis anak tereka tapi tulis anak sing ngebekteh amin kencok salah paham cek dok nyedok tibim ya biar mulai dikantor bah bukan apa yang gelor kok jangan pakai ki oding kurang ngajar korban mater boy kok jangan tulis anak saya kebekte kok pah nyempit oh ya munda iya mah ayo kana pong embuk ki odi teng benteng aki kendul kapan mati ku leku rebay benih sanik kepada Rabu hadis kak din tunjuk aki ala ko bagus karing tua kadi tu tak ibates si kalau benring tua ampun sete meskipun ring tua ampun sete korki bedeniat bagus kau leben ajunan pak kun ki terima bi Allah minta sapora karing tua carana ring tua sesete ni katore minta aki sapora padem pian bentu sakata tangke toman salah kata tangke
toman mbian kelero kata tangke minta sapora makin tetangke napa ke Mekah apa mati Mekah pada Rabu minta sapora lalu bisa maka deureum macarana nebus minta aki sapora orang saya pasalai kasah makana astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya beri tambahan wali ashabi huquqi wajibati alayya sapora akitan kula ring tuatan kula ben orang-orang sandi hak katan kula artinya orang-orang situman ipasalay bitan kula sapora aki sampean salah ka orang minta sapora orang tak ada tak bisa pun minta aki sapora orang sa ipasalay maka tu sanampian bi Allah bakal sapora amin kok ka cengeng pon martelo nomor 4 au ta'attu khamra ada orang si mailang akal para Rabu mana bilang khamr mana bimangkin narkoba ini kasih modern pun sabu-sabu ganja ini kayak mati kafir mun tak tobat ke Allah si nomor 5 au istakhaffa fis salati amra enteng dek kebojeng 5 bekto enteng kebojeng eka mati kafir para Rabu mun selo abajeng lo ngocah hula ka cek enteng boleh ka mati kafir Allahumma sholli ala Muhammad manter selema ni kekeng anak oh dia selo le ketela ya. Nah rebuk tak pada maki kekir mana sulan kembang coba tunjuk mure lek kursi saya dinajar lek sebut lemak ni menikah lakoi ke mati kafir pada Rabu mun tak tobat nomor situng ada nih kok nomor situng akan ada ketika adan nomor 2 dengki kata tang nomor 3 bengal karing tuadu nomor 4 ada semailang akal sabu-sabu dan sejenisnya nomor 5 enteng sholat 5 bab pun jelas ki terbeda manfaatnya sapora sambil kerja kula menintar kerja yang muntai kerja impian gitu orang maju noro patobuk hadirin kula tak bahas almarhumah Hatiyah binti Sapatra tak bahas nikah pun sesetin nikah ampun selamat amin me itu mujak selamat saya kelak tuan rumah mungkin ampun cocok ben saya pakun kanjing Nabi karena kanjing Nabi ada bu irhamu mautakum bid doa awis sadaqah kani sereleng mati cara ni ser tua aki sedekah neng hadis lain iqra'u yasin ala mautakum ring mati nakake maca aki yasin cepon al Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi nang kitab tahqiqul amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal benih karo yasin Quran apa saya baca ring mati bakal manfaat kasih mati pada Rabu jelas jadi saya tetap usah bahas selamat nih pun makanya makin bahas seodi mak le pada selamat kia mentertak saya tidak kecuali asangu iman Islam. Demikian sekilas info. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Anda ada insaf kula. Anda Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.